ପିଲାମାନେ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ ଜଣେ କଥା କୁହା ପାତ୍ର, ମୋତେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କହିବି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି 42, ପାତ୍ର କହିଲା 43। 42 ପରେ ଆମର କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆସେ? 43 ଆସେ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 43। ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ କହିଲି 39, ପାତ୍ର କହିଲା 39 ପରେ କେତେ ଆସିବ? 40। ତ ପାତ୍ର କେତେ କହିବ? 40 କହିବ। ମୁଁ କହିଲି 63, ପାତ୍ର କହିଲା କେତେ କହିବ? 64 କହିବ। 63 ପରେ 64 ଆସିବ, ତ 64 ସେ କହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଡେସ୍, ପାତ୍ର କହିଲା 90। 90 ପୂର୍ବରୁ ଆମର କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆସେ ପିଲାମାନେ? ଆମର ଆସିବ କ'ଣ? 89। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 89 କହିବା ତାହେଲେ ପାତ୍ର କେତେ କହିବ? 90 କହିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଡେସ୍, ପାତ୍ର କହିଲା ଡେସ୍। ଏଠି କିଛି ଯାଇ ନାହିଁ, ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି 99, ପାତ୍ର କହିଲା 100। 99 ପରେ କେତେ ଆସିବ? 100 ଆସିବ। ସେଇଠୁ ଇଏ ପଚାରୁଛି 100 କ'ଣ? କେମିତି ଜାଣିବା ଆମର 100 କ'ଣ ରହିଛି? ତ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ରହିଛି, ଆମେ କାଠି ବିଡ଼ା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଠି ବିଡ଼ାରେ କେତୋଟି କାଠି ଅଛି? 10 10ଟି କରି ଅଛି। ତ ଆମେ ଗଣିଦେବା କେତେ ହେଲା? 10 ଏ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଠି ହେଲେ କେତେ ହବ? 100 ହେବ। 99 ରୁ 1 ଅଧିକ ହେଲେ ଆମର କେତେ ହବ? 100 ହବ। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 99 ରେ ଆମେ 1 ମିଶେଇ ଦେବା, ଅଧିକ ମାନେ ମିଶେଇବା, ତ କେତେ ହେଇଯିବ? ଆମର 100 ହବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର ରହିଲା, ଆମର ଏଠି କେତୋଟି କାଠି ବିଡ଼ା ରହିଛି ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 10ଟି 10 ଟିକିଆ କାଠି ବିଡ଼ାରେ 100ଟି କାଠି ଅଛି। ଆମେ ଯଦି 10ଟି ଗୋଟିଏରେ କାଠି ବିଡ଼ାରେ ଆମେ କେତେଟି ଖୋଲା କାଠି ନେବା? 10ଟି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା କରିଦେବା। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ 10ଟି କାଠି ବିଡ଼ା ନେବ ତାହେଲେ ଆମର କେତୋଟି ହେଇଯିବ? 100ଟି ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆମର ଏଠି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଓହୋ, ସେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଏହା ହେଉଛି 100 ରନ୍। ଶତକର ଅର୍ଥ କେତେ? 100। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଏଠି ଟିକିଲିର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। 10ଟି ଟିକିଲି ଥିବା 10ଟି ପ୍ୟାକେଟ ମିଳିତ ଭାବେ 100 ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ କେତେ ଦେଖିଲେ? 10 ଦେଖିଲେ। ଏଠି କେତେ ହେଲା? 10 ହେଲା। ଏ 10 10 20, ଏ 10 30, ଏ ହେଲା 40, ଏ 50, ଏ ହେଲା 60, ଏ 70, ଏ ହେଲା 80, ଏ ହେଲା 90, ତାପରେ ହେଲା କେତେ? 100। ତ 10ଟି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟିକିଲି ଫିତାରେ ଆମେ 10ଟି କରିକି ଟିକିଲି ନେବା ତାହେଲେ ଆମର 10ଟି ପ୍ୟାକେଟରେ କେତେ ହେଇଯିବ? 100 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆମ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ଏଇଠି ଏହି ମାଳାର ମାଳି ସଂଖ୍ୟା 100। ଏଇଠି ଯେଉଁ ମାଳା ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାରଙ୍ଗୀ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ମାଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମାଳି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଛି? 100 ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଲା, ଆସ କାମଟି କରିବା, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, 100 ତିଆରି କର ବାକ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମର କେତୋଟି ବିଡ଼ା ରହିଛି? ଏ ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7। 7ଟି ବିଡ଼ାରେ କେତୋଟି ରହିବ? 10 କରିକି ରହିଲେ ଆମର 10 20 30 40 50 60 70 ହେଲା। ଏଠି କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? 70 ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଏ 10 କେତେ ହେଲା? 10 ଏ 10 20, ଏ 10 30, 30 70 ଆଉ 30 ମିଶି କେତେ ହେବେ? 100 ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଆଉ କାହାକୁ ମିଶେଇଲେ ଆମର 100 ହବ? ଦେଖ 10 20 30 40 50 60 70 80। ତ ଆମେ ଏଠି କେତେ ଲେଖିଦେବା? 80 ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଏଠି କେତେ ରହିଲା? 10 20, 80 ଏବଂ 20 ମିଶିଲେ ଆମର କେତେ ହବ? 100 ହବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ମିଶିଲେ 100 ହେଇପାରିବ? 10 20 30 40 50, 50 ରହିଲା ଏବଂ ଏଠି ରହିଲା 10 20 30 40 50। ଏଠି ଆମର 50 ରହିଲା। 50 50 ମିଶି 100 ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିଲେ ହବ? ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି 70 ଏବଂ 30 ମିଶିଲେ ଆମର 100 ହବ।
80 ଏବଂ 20 ମିଶିଲେ ଆମର 100 ହବ। 50 ଏବଂ 50 ମିଶିଲେ ଆମର 100 ହବ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି, ମିଲୁ 65ରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ 35 ଡେଇଁ 100 ପୂରଣ କଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ କେତେ ଡେଇଁଛି? 65 ଡେଇଁଛି। ତାପରେ କେତେ ଯାଇଛି? 35 ଡେଇଁଛି। ସେ କେତେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା? 100ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଇଭଳିଆ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କାମ ରହିଛି? ଦେଖ ରହିଛି, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ତୁମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ 100 ତିଆରି କର ଓ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ 30 ଯିବା, 30 କଲେ, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ 70 ଯିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ 100ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା? ଦେଖ ଏଠି ଆମେ 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ, ପୁଣି ଯଦି ଆମେ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 100ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ 25, ଏଇଠି ଆସିଲେ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ, 25ରୁ ଯଦି ଆମେ 75କୁ ଡେଇବା, 75 ସ୍ଥାନକୁ ଡେଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ 100ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଆମେ 50 ଏବଂ 50 ଏଇଭଳିଆ 50 50 କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ 100ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେଇଭଳିଆ ତମେମାନେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି କେତେ କେତେ ନେଲେ ତମେମାନେ 100ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ହିସାବ କରିକି ଲେଖିବ। 3 ନମ୍ବର ରହିଛି, ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ଭିତରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ମିଶି 100 ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିଦବା କ'ଣ ଅଛି ଆମର। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଠି 45 ଏବଂ 55କୁ ମିଶେଇଲେ ଆମର କେତେ ହବ? 100 ହବ। ସେଇଭଳିଆ 30 ଦିଆହେଇଛି, 30ରେ ଆମେ 70 ମିଶେଇଲେ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ? 100 ହବ। 37ରେ ଆମେ ଯଦି 63 ମିଶେଇବା, ଆମର 100 ହବ। 19ରେ 81 ମିଶେଇଲେ ଆମର କେତେ ହବ? 100 ହବ। 75ରେ 25 ମିଶେଇଲେ 100 ହବ। 60ରେ 40 ମିଶେଇଲେ ଆମର 100 ହବ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର ଏକ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, 9ରେ 91 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ? 100 ହବ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି 8 ନବା, ଠିକ ଅଛି, 8 ନେଲେ 8ରେ 92 ମିଶେଇଲେ ଆମର 100 ହବ। ତାପରେ ଆମର 7ରେ 93 ମିଶେଇଲେ ଏଟା ମଧ୍ୟ 100 ହବ। 6ରେ 94 ମିଶେଇଲେ ଆମର 100 ହବ। ଏବଂ 5ରେ ଆମେ ଯଦି 95 ମିଶେଇବା, 100 ହବ। ଏବଂ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଡେସ୍ ଓ ଶୂନ ମିଶେଇଲେ 100 ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ 100ରେ ଯଦି ଶୂନ ମିଶେଇବା, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମର 100 ହବ। ଆଗକୁ ଯିବା, ଆସ ଖୋଜିବା 100ରେ କେତୋଟି କାଠି ଅଛି। ବାକ୍ସରେ ଡ୍ୟାସ୍ଲି କାଠିର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁମାନ କର। ଏ ବାକ୍ସରେ କେତେ ଅଛି ତମେ ଅନୁମାନ କରିକି ଲେଖିବ। ବାକ୍ସରେ ଡ୍ୟାସ୍ଲି କାଠିର ସଂଖ୍ୟା ଗଣି ଲେଖ। ବାକ୍ସରେ ଆମର ସବୁବେଳେ 50ଟି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆମର ତୁମ ଅନୁମାନ କେତେ ନିକଟ ଥିଲା, ଆମେ ଯଦି କେତେ ଅନୁମାନ କରିଛେ ଦେଖିବ। ପାଖାପାଖି ଆମର ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 100ଟି ଡ୍ୟାସ୍ଲି କାଠି କେତୋଟି ବାକ୍ସରୁ ପାଇବା? ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ଯଦି 50ଟି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ଯଦି 50ଟି, ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ ହେଲା, ତ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ? 100 ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ନେଲେ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ନେଲେ, ତ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ନେଲେ? ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ। 2 ନମ୍ବରରେ ବୁଟା ମଟର ଭଳି ମୁଠାଏ ମଞ୍ଜି ନିଅ। ତୁମ ହାତରେ କେତୋଟି ମଞ୍ଜି ଅଛି ତାହା ଅନୁମାନ କରି କୁହ। ଅନୁମାନ କରି କହିବ। ତୁମ ହାତର ମଞ୍ଜି ସଂଖ୍ୟା ଗଣି ଲେଖ। ତାପରେ ତମେ ଗଣିକି ଲେଖିବ କେତେ ମୁଠା ମଞ୍ଜି ହେଲେ ତୁମେ ପାଖାପାଖି 100ଟି ମଞ୍ଜି ପାଇବ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ମୁଠାରେ ତମେ 10 ପାଇଲ, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ମୁଠା ନେଲେ ହେଇଯିବ? ଆମର 10 ମୁଠା। ଯଦି 10 10 କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର 10 ମୁଠା ହେଲେ ତାହେଲେ ପାଇଯିବା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁଠାରେ କେତେ ନବା? 20 ନବା। ଗୋଟିଏ ମୁଠାରେ ଯଦି ଆମେ 20 ନବା, ତାହେଲେ 100 କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତୋଟି ମୁଠା ଦରକାର? 5 ମୁଠା ଦରକାର। ତ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ହିସାବ କରିକି ଲେଖିବ। ଆମର ଝିଅଟି ପଚାରୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ 100? ଏ କହୁଛି, ଆମର ପିଲାଟି କହୁଛି ହଁ, 10ଟି କାଠିର 10ଟି ବିଡ଼ା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ 100ଟି କାଠିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଡ଼ା। ଆମେ ଯଦି 10ଟି ବିଡ଼ା ନବା, 10ଟି କାଠିର 10ଟି ବିଡ଼ା ନବା, ଆମର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଡ଼ା ହବ। ସେ ବଡ଼ ବିଡ଼ାଟି କେତେ ହେଇଯିବ? 100 ହେଇଯିବ। ସାରଣୀକୁ ଦେଖ ଏବଂ 100ରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର।
ठीक अच्छे देख ये आमर 101 केते हैला 100 और 1 मिसी 101 हुए तो ये संख्यार लिखिले केते हैला 101 हैला से भड़िया देख 100 ए 2 केते हैला 100 और 2 मिसी 102 हुए एठी लिखिले 102 103 मिसी केते हबो 103 हबो तो एठी हमें केते लिखिबा 3 लिखिबा एठी हे गला 103 तापरे रहिला हमर 100 एठी केते रहिला 4 मिसिला मिसी केते हबो 104 4 लिखिले एठी मध्ये हमर 104 देइछि ठीक अछि आगो को जिबा कोन रहिछि हम पई देखिबा 100 आ एठी रहिला केतेटी 5टी 100 और 5 मिसी 105 हुए ताकू जेते बडे आमे संख्या रे लिखिबा केते लिखिबा 105 लिखिबा ए भडिया 100 एवं 6 106 मिसी 106 एवं हुए एवं एठी 106 दिया आइछि 100 ए हेला 7 107 मिसी 107 हुए आमर 107 को ए भडिया 107 लिखिबा तापरे आगो को जिबा देखिबा कोन रहिछि तापरे रहिला 100 एठी रहिला 8 108 मिसी केते हबो 108 हबो 8 एठी रहिला 108 ठीक अछि लिखिदबा 109 मिसी केते हबो 109 हबो एवं एहा को आमे केमिति लिखिबा 109 100 ए हेला 10 100 और 10 मिसी 110 हुए एटा को लिखिबा 110 पृष्ठार धारे दिया जाइथिबा संख्यारे खाली स्थान गुड़िक पूरण कर प्रथमे केते दिया हिची 100 एटी केते दिया हिची 102 तो मझी संख्याटी केते हबो 101 हबो एटी लेखिले 102 103 104 5 रहिची 106 हैला 107 तापरे 108 रहिची 109 लेखिबा 110 हैला 111 112 हैला तापरे ऊपर को जिबा ऊपर को गले कौन हबो 112 तापरे केते ही जीवो 113 हबो 113 114 115 114 दिया है 115 आमे लिखिले तापरे ऊपर को जिबा देखिबा 115 हैला 116 117 118 लिखिबा 119 ହେଲା 120 दिया ହେଇଛି 121 122 तापरे केते रहिछि 123 शेषरे रहिछि 124 ए भड़ी भाबरे आमे 100 रु 125 पर्यंत लेखिले एवं देख कोन रहिछि आस कामटी करिबा आस काठीर बीड़ा एवं खोला काठी व्यवहार करी 100 रु अधिक संख्या तैयारी करिबा निम्न दिया जाइथिबा सारणी रे बीड़ा एवं खोला काठी चिन्हट करी संख्या गुड़ी को लेख ता जिबा कौन रहिछि देखिबा एठी देख आमर रहिछि डैशली काठी रो बीड़ा एवं खोला काठी डैशली काठी 100 रो बीड़ा रहिछि 10 रो बीड़ा रहिछि 1 रो खोला काठी अछि तापरे संख्या अछि तो 100 रो केतोटी अछि गोटी अछि तापरे 10 रो केतोटी अछि 10 रो दुईटी रहिछि एवं खोला काठी केते रहिछि 3 रहिछि तो ये हेला 100 10 20 10 20 हेला तापरे हेला 21 22 23 तो हमर संख्याटी केते हेला 123 सेही भड़ी आमे हिसाब करिबा 100 रो केतोटी अछि बीड़ा 1 टी बीड़ा रहिछि 10 रो केतोटी बीड़ा रहिछि 1 2 3 रहिला 30 हेला तापरे खोला काठी तीनोटी रहिछि तो हमर संख्याटी केते हेला 133 133 तापरे केते रहिला देखो 100 रो गोटिए बीड़ा रहिछि 10 रो हमर तीनिटी बीड़ा रहिछि एवं खोला काठी 1 2 3 4 5 टा रहिछि केते हेला 135 एठी लेखिले 135 ए हेला हमर 100 रो गोटिए बीड़ा रहिछि 10 रो तीनटी बीड़ा हेले केते हेला 30 हेला एवं खोला काठी गोटिए रहिछि केते हेला 130 131 131 हेला सेही भड़िया देखो एठी हमर 100 रो केतोटी रहिछि गोटिए रहिछि 10 रो केतोटी रहिला 4 रहिला 40 एक खोला काठी 2 42 तो संख्याटी केते हेला 142 100 रो गोटिए रहिछि एवं 10 रो किछि नाही तो शून्य लेखिबा
एवं खोला काठी आमर 4टी रही केते ହେଲା 104 100 ର गोटे रही आमर तापरे 10टी रो केतेटी बिड़ा रही 1 2 3 4 1 2 3 4 5टा रही एवं खोला काठी नाही तो आमे केते लिखिबा 0 संख्याटी केते ହେଲା 100 ए ହେଲା 10 20 30 40 50 150 शेष रे रही आमर 100 रो गोटे बिड़ा रही एवं 10 रो दुईटी बिड़ा रही गोटे खोला काठी जमा नाही तो आमर 0 लिखिबा संख्याटी केते ହେଲା 120 एही सारणी को तुम खातारे 150 पर्यंत बढ़ा तुम्हें संख्या गुड़िकर कौन समानता देखुच लिखिब तापरे देख बिड़ा एवं खोला काठी सह संपर्कित संख्या गुड़ी को मिड़ ठीक अच्छे देखा आमर प्रथमे कौन रही 100 एहला 10 कौटी रहिला 110 एठी रही मिड़ई दबा एहला 100 एठी रहिला 100 एवं 100 एक गोटे केते ହେଲା 101 ହେଲା एठी रहिला 100 तापरे देखो एटी ऊपर को टिके नहीं जीवा तापरे रहिला हमर केतोटी 100 रहिला 10 20 30 40 140 तो एटी मिरेइले एवं 10 हमर 100 10 11 12 13 14 15 16 116 एटी मिसेइले ओहो कथा कुहा पात्र फेरी आसी जहाँ मिलू कहूची एठा ताहा ठारू गोटे अधिक कहब मिलू कहिला केते 127 कहिला पात्र कहिला केते 128 मिलू जते बेडे 109 कहूची पात्र केते कहिबो 110 कहिबो एठी हमें केते लिखिबा 110 ए जते बेडे मिलू कहिबो 134 पात्र केते कहिला 135 कहिबो एठी लिखिले मिलू कहिला 105 तो पात्र कहिला 106 एठी देखो पात्र कहूची मिलूर दिया हेनी आमे लेखिबा पात्र कहिला 150 तो मिलू केते कहिथिबो तार पूर्ववर्ती संख्या कहिथिबो 149 कहिथिबो 100 मिलू कहिला पात्र केते कहिबो 101 कहिबो परवर्ती प्रश्न रही संख्या रेखार खाली स्थान पूरण कर 100 110 120 केते अधिक हेकी जाइछि 10 10 अधिक हेकी जाइछि तो 120 परे आमे जदि सेथिरे 120 रे आमे कोन करिबा 10 मिसेई दबा केते हे जीवो हमर 0 हेला 2 1 3 हेला 1 हेला केते हे जीवो 130 तापरे केते हेबो 140 हबो एवं सेथरे केते रहिला 150 रहिला देख पिला माने आमर रही निम्न थिबा संख्या रेखार निम्नलिखित संख्या गुड़ी को चिन्हाई दियो प्रथमे रही 125 रे तीर चिन्ह रख एठी आमे जदि देखिबा आमर प्रथमे रहिला 100 तापरे रही 110 120 130 मझिरे कोन रही 125 रहिला एठी तापरे रही 140 एवं 150 जदि आमे 100 एवं 110 रा मझी को देखिबा एठी आमर केते हबो 105 हबो 110 120 रा मझी केते हबो 115 हबो 125 रही 130 आउ 140 रो मझीटा केते हबो 135 हबो 140 आउ 150 रो मझीटा केते हबो 145 एबे आमे कोन करिबा 112 रे एक गछर चित्र कर 100 तापरे 110 तो 112 हमर एठी कोठी हबो ए मझीरे हबो तो एठी आमे कोन करिबा गोटिए चित्र आमर 100 जदि आउ टिके एपट को नहीं जीवा एटा को लिभेई देकी देखो एठी नहीं जीवा 112 एठी आमे कोन करिबा गोटिए गछर चित्र रखिबा 3 नंबर देख 149 रे एक हसुथिबा चित्र कर 149 150 रो ठीक टिके पूर्वरु एठी ओठी आमे हसुथिबा चित्र अंकन करिबा 4 नंबर रे रही 137 रे एक छकी कर ए भरे चित्रटिए करिबा 135 आउ 140 मझिरे हमर कोठी 137 हबो एठी आमे कोन करिबा गोटे छकी चिन्ह रखिबा ए भरी भाबरे आमे चित्र सजेइबा पिला माने आजिकार पाठ एठी सारिबा नुआ पाठ सहित पुणी थरे देखा हबो जदि तुमको वीडियोटी पसंद आस्थिबो लाइक एंड कमेंट करिबो निज सांग मानक सहित शेयर करिबो।